अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी का हतमी तारीख देने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख को आईनी तारीख से तजावुज करार दे दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक तमाम मामलात मुकम्मल कर लेगा। इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। और चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने निकाह केस में चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। खबर जमान कायरा ने कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी कम होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जरा के मुताबिक नैब तरमीम कलदम होने के बाद 186 मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए खसारे में हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का इंकशाफ। कहा 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली। हुकूमत इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है, माली नुकसानात के इजाले के लिए इकदाम करेंगे। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने हवेली सील कर दी। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख सदीक के नाम मुंतकिल हुई। मतरूका वक्फ इमलाक के हुक्काम ने कहा लाल हवेली सरकार की मिल्कियत है, हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना ले उनकी शिकस्त यकीनी है। PTI हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। फायदा नून लीग ने उठाया। तकरीरें करने, इल्जाम और बहतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा जनवरी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोग उनसे नाला हैं। MQM के रहनुमा हमेशा आवाम के दरमियान रहते हैं। रानीपुर में पीर असद जिलानी की हवेली में कमसिन बच्ची की हलाकत का केस। मतलूब मुलजिम फैयाज शाह की हिफाजती जमानत मंजूर। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। मुतासरा खानदान को किसी से डरने की जरूरत नहीं। $1 292 रुपए 78 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर 1 रुपए 10 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्यूल न होने से ट्रांसपोर्ट पर बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात। निगरान विफाकी वजीर मदद अली ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश पर वकील को 5,000 रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा वकील ने मुतालिका दस्तावेजात का हवाला देने के बजाय अदालत का वक्त जाया किया। जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा कराकर रसीद पेश करे। हुकूमत में कोई काम नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरान हमारी सजा है। सारे पुराने अफसरान दफातर में बैठकर नौजवानों को भेज देते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्म पर इजहार बरहमी। QDA के ऑफिसर ने कहा लैंड माफिया वाले बड़े ताकतवर हैं। जस्टिस कामरान ने कहा फिर लिख कर दे दें कि आप काम नहीं कर सकते। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA की तमाम अजला को पेश के इकदाम की हिदायत। सूबे में इतवार तक बारिशों का इम्कान। मेमन ने कहा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना ले उनकी शिकस्त यकीनी है। PTI हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। फायदा नून लीग ने उठाया। तकरीरें करने, इल्जाम और बहतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। AUI का आम इंतखाबात जनवरी में करवाने के ऐलान का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा।
2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا. غیر جانبدار الیکشن کے خواہاں ہیں. فردوس عاشق اعوان نے کہا انتخابات کے اعلان سے غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے. آئی پی پی کے ووٹر کو عزت دو کے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. استحکام پاکستان پارٹی اپنی پہلی انتخابی اننگز بھرپور انداز میں کھیلے گی. نگران سیٹ اپ کا اصل مینڈیٹ انتخابات کا بروقت انعقاد ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ.
زمون پروگرام کے بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروجیکٹ مینجمنٹ اور نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.